할렐루야. Aleluia. 저는 브라질 말을 모르고 여러분은 한국말을 모릅니다. Eu não sei falar português e também creio que vocês não saibam falar coreano. 그래도 할렐루야라는 이 말로 우리가 주 안에서 소통할 수 있을 줄 믿습니다. Eu creio que assim, mesmo assim, nós estamos podendo comunicar espiritualmente com cada um dos irmãos essa noite. 제가 브라질을 생각하면 열정의 나라인 것을 생각합니다. Quando lembro do Brasil, lembro de um país fervoroso. 축구가 생각납니다. Eu lembro do futebol. 축구의 영웅 펠레를 저는 잘 알고 Eu 있습니다. lembro do rei do futebol, que é o Pelé. 그런가 하면 삼바 축제를 알고 있습니다. E também lembro das festividades comemoradas com samba nacional, do carnaval. 그러나 그 삼바 축제가 예수의 축제가 되기를 축복합니다. E eu desejo que esse carnaval seja transformado na festividade de Cristo nesse momento, nesse dia de hoje aqui. 브라질 나라는 열정의 나라인 것을 믿습니다. Brasil é um país super fervoroso, eu vejo. 여러분의 그 열정이 이 민족을 복음하는 데 쓰여지기를 Eu 축복합니다. desejo que esse fervor, essa paixão seja utilizada para que o evangelho de Deus seja propagado. 또 이 브라질을 생각하면 리오에 있는 예수상을 떠올립니다. Quando eu lembro do Brasil, eu também lembro do Cristo Redentor que está localizado no Rio de Janeiro. 저는 예수상을 보러 여기 오지 않았습니다. Eu não vim aqui para ver o Cristo Redentor. 여러분 가슴 속에 있는 예수를 보기를 원합니다. Eu vim aqui para ver o Cristo que está em seu coração. 오늘 이 밤이 예수를 높이는, 예수와 만나는, 그리고 예수를 증거하는 복된 밤이 되기를 Que 축복합니다. essa noite seja uma noite abençoada, noite para que nós possamos sentir esse Cristo em nossas vidas. 저희 한국에는 이런 큰 집회를 시작할 때 모두가 일어나서 두 손을 높이 들고 주여를 세 번 외치고 통성으로 기도하는 우리 전통이 있습니다. Na Coreia temos um costume, quando começamos um congresso grande como este, nós, todos os irmãos que estão participando levantam as suas duas mãos e estendem para os céus e clamam Senhor por 3 vezes e assim começamos em oração. 은혜를 사모하는 만큼 큰 소리로 간절히 기도합니다. As pessoas clamam pelo Senhor o quanto realmente anseiam escutar a voz. 우리 시간에 다 일어나서 한번 기도했으면 좋겠습니다. Eu peço que, se possível, os irmãos se coloquem de pé para que nós possamos ter esse momento com vocês. Everybody say hallelujah 3 times. Vamos falar 주여 세 aleluia 번, por 주여 3 세 번 vezes, 부르고. Senhor por 3 vezes, todos juntos, e estendendo nossas mãos para os céus. 주여! Senhor, Senhor. 함께 통성으로 우리 소리내어 기도합시다. Vamos todos orar juntos, em alta voz, buscando o nosso Deus. Senhor Deus Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, rogamos a Ti, Senhor. Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor Deus, derramada em nós, Senhor. Agradecemos a Ti pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. 성령께서 이 시간에 함께하여 주시며 우리 모두의 심령 속에 주의 영으로 충만케 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주의 영으로 우리를 다스리시고 우리를 온전히 새롭게 하시며 아버지 하나님, 우리 각자의 심령 속에 하나님의 영이 충만하게 하시고 아버지 하나님의 영이 넘쳐나는 귀한 시간, 복된 시간이 되게 하여 주시기를 원합니다. 아버지 하나님, 구경꾼이 없게 하시고 모두의 마음 속에 오 하나님이여 주의 영으로 충만하게 하시고 은혜 충만 귀한 밤이 되게 하여 주시기를 간절히 빌고 원합니다. 하나님 아버지, 우리가 은혜를 사모합니다. Deus amado Pai, nós temos um anseio pela Sua graça. 이 시간 살아계신 하나님이 우리 가운데 역사해 Que 주옵소서. esse Deus que está vivo venha fazer a obra em nós. 성령으로 우리 가운데 임재하여 Que 주옵소서. através do Teu Espírito Santo esteja em nosso meio. 우리의 각자의 심령을 어루만져 주시옵소서. E esteja também movendo nesse momento os nossos corações. 하나님의 말씀이 살아있고 운동력이 있음을 믿습니다. Nós confessamos que o Teu poder possui poder, a palavra possui poder e que ela move em nosso meio. 하나님의 말씀으로 우리를 찾아오시옵소서. Venha em nosso meio através da Tua Escritura, Senhor. 우리를 만나 주시옵소서. Venha ao nosso encontro, Senhor. 말씀으로 오시는 하나님을 뵙게 하여 Para que 주옵소서. nós possamos nos encontrar por meio desses textos que vêm de Ti. 이 시간을 성령님께 온전히 맡깁니다. Nós entregamos tudo em Suas mãos, Espírito Santo. 성령이 주장하여 Que o 주시옵소서. Espírito Santo esteja movendo todas as coisas. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos em nome do Senhor Jesus. 아멘. 우리 좌우에 축복하고 자리에 앉으십시다. Vamos nesse momento cumprimentar as pessoas que estão ao seu lado, à direita e à esquerda, e vamos assim, darmos assento. Acho que um pouquinho mais, por favor. A minha. Não, a dele, precisa ouvir a dele.
이제 우리 하나님의 말씀을 함께 보겠습니다. Nesse momento veremos a palavra de Deus. 신약 성경 사도행전 9장의 말씀을 A 봅니다. palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 9. 15절 말씀부터 19절 말씀까지 함께 보겠습니다. Do versos 15 até os 19. 우리 성경을 다 찾아서 함께 읽을 텐데요. Atos 9, versículo 15 ao 19. Vamos ler nesse momento. 성경이 없으신 분들은 옆에 좀 좌우에 같이 보시면 좋겠습니다. Aqueles irmãos que não estão com a Bíblia em mãos, estejam acompanhando com as pessoas que estão com a Bíblia em mãos ao seu lado. 사도행전 9장 15절 말씀부터 19절까지입니다. A palavra de hoje é Atos 9, versos 15 aos versos 19. 찾았으면 아멘. Todos acharam? Diga amém. 우리 같이 15절부터 19절까지 한 목소리로 함께 읽으십시다. Do verso 15 ao 19, vamos ler todos juntos em uma voz. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. 우리는 오늘 여기 모두 사명자로 여기 와 있습니다. Todos nós recebemos o chamado e por isso todos nós nesse momento estamos aqui. 하나님이 우리를 부르신 이유는 이 땅에 하나님 나라 확장을 위해 부르셨습니다. Deus nos chamou para que nós fizéssemos o trabalho de ampliar o reino dele. 그러므로 우리는 하나님께 쓰임 받을 때 의미가 있습니다. E por isso há significado em nossa vida quando somos usados através de nosso Deus. 이 땅에 하나님이 사람을 만드실 때는 의미 없이 만든 사람은 한 사람도 없습니다. Quando Deus criou o homem, ele não criou nenhum homem que não tivesse significado algum em sua vida. 그러나 사명을 발견한 사람이 있고 사명을 발견하지 못한 사람이 Mas 있습니다. vemos que há pessoas que descobrem a sua missão e as pessoas que ainda não descobriram a sua missão. 우리의 사명은 예수의 이름을 증거하는 것입니다. A nossa missão é pronunciar e anunciar o evangelho de Cristo. 지금까지 여러분의 삶이 그렇게 쓰임 받았던 것처럼 앞으로의 여러분의 삶도 주의 이름을 증거하는 일에 쓰임 받기를 축복합니다. Eu desejo que a sua vida, como até agora foi utilizada para que esse trabalho fosse realizado, seja continuamente sendo usado daqui para frente também para o teu evangelho e para a tua propagação. 우리가 하나님 앞에 존귀하게 쓰임 받기 위해 우리에게 무엇이 필요하다고 생각하십니까? O que vocês acham que nós precisamos para que sejamos usados de forma grandiosa pelo Senhor? 물론 우리가 건강해야 될 것입니다. Sempre precisamos de saúde. 우리가 지식적으로 많은 것을 갖추어야 될 Sempre 것입니다. precisamos de conhecimentos. 우리에게 물질의 여유로움도 있어야 할 E 것입니다. também necessitamos de bens materiais. 그러나 이런 것보다 더 중요한 것이 우리에게 있습니다. Mas há algo que é mais importante que qualquer outras coisas que eu citei aqui. 하나님이 우리에게 원하시는 것이 분명히 있습니다. É saber daquilo que realmente Deus deseja em nós. 오늘 사도행전 9장은 하나님이 사울을 이방인의 사도로 들어 쓰신 기록입니다. Nós vemos o texto da palavra de hoje, onde se trata da conversão de Saulo para ser usado para levar o evangelho aos gentios. 그런데 우리가 이 본문을 주목해 보면 좀 이상한 것들을 볼 수 있습니다. Quando nós entramos nos detalhes desse texto, podemos observar algumas coisas que são estranhas aos nossos olhos. 우리가 아는 대로 사울은 예수를 알지 못했던 사람입니다. Nós sabemos que Saulo não conhecia Cristo. 그는 예수를 믿는 자들을 핍박하기 위해 지금 다메섹으로 가고 있는 Ele 중이었습니다. estava indo em direção a Damasco para perseguir os cristãos. 그런데 하늘로부터 갑자기 빛이 사울에게 비쳤습니다. Mas uma luz sobreveio à vida de Saulo nesse momento. 사울은 그 빛으로 인하여 앞을 보지 못하게 E 되었습니다. por causa dessa luz ele não conseguia enxergar à sua frente. 이것은 예수께서 사울에게 행하셨던 일입니다. Isso é a obra que Jesus operou na vida de Saulo. 그래서 사울은 앞을 보지 못하고 자기의 의지대로 아무것도 행할 수 없게 E 됐습니다. por isso Saulo não conseguia enxergar nada e nada poderia fazer com a sua própria vontade. 예수를 핍박하러 가던 그 걸음이 중단되고 E 말았습니다. assim o caminho em qual ele estava direcionando para Damasco para perseguir os cristãos foi cortado. 그때 하늘로부터 한 소리가 들립니다. E assim ouve-se uma voz dos céus. 사울아 사울아 사울을 불렀습니다. Diz: Saulo, Saulo, chamando esse homem. 왜 너는 나를 핍박하느냐고 주님이 O Senhor 말씀하셨습니다. diz a ele: por que você me persegue? 그때 사울이 주여 누구시니까라고 주님께 질문을 E 드립니다. assim Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? 사울은 지금 전혀 앞을 보지 못하고 있습니다. Saulo não conseguia enxergar nada nesse momento.
그래서 누군가의 손에 의해서 사울은 이끌림을 받습니다. Ele necessitava de uma pessoa que pudesse guiá-lo, e ele foi guiado por essas pessoas. 그러니까 사흘 동안 사울은 먹고 마시지를 E 못했습니다. assim por 3 dias não conseguia comer nada e não conseguia beber nada. 사울은 그 기간 동안 기도했습니다. E durante esse período ele entrou em oração. 그런데 이상하게 하나님은 아나니아라는 사람을 다시 보내서 사울의 눈을 뜨게 E 만드십니다. assim estranhamente envia um homem chamado Ananias a ele para que ele abra os seus olhos e seja utilizado pelo 오늘 Senhor. 밤에 우리는 이 점을 주목하려고 합니다. Esse ponto que eu quero analisar e focar na palavra de hoje. 사울의 눈을 보지 못하게 만드신 분이 예수님입니다. Foi Jesus que cegou os seus olhos naquele momento. 그런데 그 예수님이 다시 사울의 눈을 뜨게 만들어 E 주십니다. novamente esse mesmo Senhor abre os olhos de Saulo. 왜 예수님은 사울의 눈을 보지 못하게 만드셨을까? Por que que Jesus, o Senhor, cegou os olhos de Saulo? 보지 못하게 만드신 이후에 그 사울의 눈을 왜 다시 보게 하셨을까? E porque depois de cegá-lo fez com que pudesse agora abrir os seus olhos. 여러분 우리가 성경을 읽을 때 이 점을 주목해 보셨습니까? Vocês já chegaram a focar em alguns pensamentos como este que eu estou falando agora? 어차피 그 사울의 눈을 다시 보게 할 것 같으면 그 사울의 눈을 보지 못하게 만드실 이유가 없었습니다. Eu fico pensando, você não precisaria cegar os olhos de Saulo se fosse depois novamente fazer abrir os seus olhos. 잘 보고 있던 사울의 눈을 예수님이 의도적으로 보지 못하게 만드셨어요. Propositalmente, Jesus cegou os olhos de Saulo que estava enxergando tão bem. 그리고 예수님이 그의 눈을 다시 뜨게 E 만드셨어요. novamente abriu os seus olhos. 여러분 여기 예수님의 특별한 의미와 계획이 있다고 생각하지 않습니까? Vocês não pensam que há um significado específico, especial na vida de Saulo através dessa obra nele? 지금까지 사울은 예수님을 알지 못합니다. Até nesse momento, nesse instante, ele não conhecia Jesus. 그는 예수님에 의해서 사명자로 부름을 받지 못했습니다. Ainda não havia sido chamado para a missão que ele deveria cumprir. 놀랍게도 이 사건 이후에 사울은 예수님을 증거하는 예수의 증인이 됩니다. Mas maravilhosamente é usado essa situação para que ele seja utilizado para ampliar o reino, para levar a tua palavra. 그렇다면 한 사람이 예수의 증인으로 쓰임 받기 위해 이 과정이 필요했다는 이야기입니다. Isso significa então que necessitou desse processo para que ele pudesse tornar-se testemunha para a tua obra. 왜 예수님은 사울의 눈을 보지 못하게 만들었을까? Por que será que Jesus cegou os olhos de Saulo? 첫 번째 사울에게 필요한 것이 있습니다. A primeira coisa que Saulo precisava, 그것은 지금까지 사울의 삶을 예수님이 단절시킬 필요가 있었던 것 때문입니다. necessitava separar a sua vida, cortar a sua vida naquele momento. 지금 이 사울은 예수님을 핍박하기 위해 지금 진행하고 있었습니다. Porque estava indo agora nesse momento em direção a Damasco para perseguir os cristãos. 예수께서 사울의 눈을 어둡게 만들므로 그 사울의 걸음을 E 중단시켰습니다. assim Jesus cegou os seus olhos para que tudo aquele que fosse fazer fosse parado naquele momento. 지금 진행하고 있던 이 사울의 걸음이 중단됐습니다. Aquilo que ele estava fazendo teve que cessar. 지금 사울이 목적하고 있던 것을 주님이 중단시켰습니다. Aquilo que ele estava fazendo como um propósito de vida teve que parar e ser cessado. 지금 사울이 걸어가고 있는 이 걸음은 욕망의 걸음, 욕심의 걸음입니다. Esse caminho que Saulo estava perseguindo era o caminho dos desejos e dos anseios pessoais. 지금 사울이 걸어가고 있는 이 걸음은 사울의 계획의 걸음입니다. Esse caminho que Saulo estava caminhando e percorrendo eram caminhos de que ele mesmo preparou. 예수님은 사울의 욕심을 단절시키고 사울의 계획을 단절시켜야 했습니다. E assim Jesus necessitava cortar a ganância de Saulo, cortar os planos de Saulo em sua 여러분 이 vida. 점이 대단히 중요합니다. Veja como esse ponto é importante, irmãos. 우리가 주님께 귀히 쓰임 받기 위해서는 우리의 욕심과 우리의 계획이 중단되어져야 합니다. Para que nós sejamos usados pelo nosso Senhor, os nossos propósitos têm que cessar. E também os nossos planos devem cessar. 난 오늘 이 밤에 여러분에게 묻습니다. E assim nessa noite eu pergunto aos irmãos: 여러분의 욕심의 걸음이 단절되었습니까? vocês colocaram de lado, cessaram com a sua ganância? 이 세상을 살아가면서 가졌던 여러분의 계획이 중단되었습니까? Você cessou com os seus planos pessoais durante o tempo que você está vivendo neste mundo? 많은 경우에 우리는 주의 제자들로 부름을 받았지만 우리의 욕심과 우리의 계획이 단절되지 않은 경우가 많습니다. Nós dizemos que vivemos como discípulos do Senhor, mas nós esquecemos de cessar com os nossos planos, cessar com as nossas interesses de ganâncias. 우리의 욕심을 이루고 우리의 계획을 성취하는 그 욕심이 우리 가운데 그대로 남아 있습니다. Porque ainda restam em nós o anseio e os desejos para fazê-las de acordo com a nossa vontade. 그때는 주님의 손에 의해 붙들려 쓰임 받지를 못합니다. É assim que nós não somos utilizados pelo mover de Deus em nossa vida. 목사의 자격을 갖추고 장로의 자격을 갖추었지만 주님께 쓰임 받지는 못합니다. Mesmo sendo presbítero, mesmo sendo pastor, não conseguem ser usados por Deus. 여러분 스스로를 향해 질문해 보십시오. Pergunte para si mesmo nesse momento. 나는 옛 삶과의 이 단절이
내게는 있었는가? Será que realmente houve cessar da vida do meu passado para o agora? 이 땅에 사는 모든 사람들은 자신들의 계획이 있습니다. Todas as pessoas que vivem nesse mundo, elas possuem planos em sua vida. 자신들이 성취하고 싶은 그런 목표가 있습니다. Possuem propósito na qual que desejam alcançar. 우리에게도 그런 우리의 인생의 타겟이 있었습니다. Nós 목표가 também 있었습니다. tínhamos plano, alvo em nossa vida. 그 예수의 쓰임받는 그 순간 그 모든 것들은 중단되어져야 합니다. Quando nós somos usados por Deus, todas essas coisas cessam e param. 왜냐하면 우리가 예수님의 도구가 되기 때문에 Porque 그렇습니다. agora somos instrumentos de Jesus. 예수님의 계획이 우리 속으로 들어와야 O 됩니다. plano de Jesus entra em nossa vida. 예수님의 원하심이 우리 속으로 들어와야 Os 됩니다. desejos de Cristo entram em nós. 우리의 삶의 방향이 예수님이 원하심이 되어야 O 합니다. direcionamento da nossa vida tem que estar voltada para os 우리가 direcionamentos de 꿈꾸고 Cristo. 소망하는 것이 예수님이 꿈꾸고 소망하는 것이 되어야 A 합니다. nossa esperança, o nosso sonho tem que ser o sonho e esperança de Cristo. 여러분의 욕심, 여러분의 계획, 여러분의 꿈이 예수를 만나는 그 순간 단절되셨습니까? Você realmente cessou com seus sonhos, com seus pensamentos, com a sua ganância a partir do momento que você encontrou ao Senhor? 그래서 예수님은 이 사울을 사용하기 전에 그의 눈을 멀게 해서 그의 걸음을 단절시키고 그의 욕심을 차단시키셨던 겁니다. E por isso houve a necessidade de cegar os olhos de Saulo, para que pudesse cortar todos os anseios da ganância do homem e também cessar com os propósitos que ele possuía em sua vida. 예수님께서 아나니아를 보내어서 안수하여 사울의 눈을 다시 뜨게 했죠. E vemos o texto que Ananias é enviado para que viesse a batizar Saulo e fazer com que se abrissem os olhos. 사울이 다시 보게 되었을 때 성경은 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어졌다고 기록하고 No 있습니다. momento em que Ananias ora e que as escamas caem, ele consegue passar a enxergar. 그 비늘은 실제적인 비늘이 아니라 비늘 같은 것들이라고 성경이 기록하고 Diz que 있습니다. a palavra diz que era algo semelhante a escamas. 이것은 사울의 눈에서 실제적으로 무엇인가 벗어졌다는 이야기가 아닙니다. Não é que algo realmente saiu dos olhos de Paulo. 사울의 욕심의 비늘이 벗어졌다는 이야기입니다. Significa que a ganância dos olhos de Saulo foram removidas. 사울의 개인적인 야망이 비늘이 벗어졌다는 이야기입니다. Os anseios da carne de Saulo foram eliminados naquele momento. 지금까지 사울이 보고 추구했던 그 비늘이 벗어졌다는 이야기입니다. As escamas, aquilo que ele vinha tendo como propósito de vida, foram removidas naquele momento. 나는 이번 기도회를 통해서 여러분 눈에 이런 비늘이 벗어지기를 축원합니다. Eu desejo que através desse congresso as escamas dos seus olhos carnais possam ser removidas por completo. 여러분의 눈에 욕심의 비늘이 벗어지기를 바랍니다. Que toda a escama dos seus olhos que está ligada à ganância possam ser removidas. 여러분 개인의 야망의 비늘이 벗어지기를 축복합니다. Que os anseios pessoais possam ser também eliminados em sua vida. 그 삶을 결단하는 복된 밤이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. E que seja assim uma noite abençoada para que vocês, cada um daqui dos irmãos, possa tomar essa decisão. 자, 예수님께서 사울의 눈을 멀게 한 3일의 시간 동안 사울은 무엇을 했다고 성경이 기록합니까? Porque a palavra diz que durante esses 3 dias em que Saulo esteve com seus olhos cegos, ele fez. 아나니아가 이 사울을 찾으러 갈 때 주님께서 그가 기도하고 있다고 기록하고 있습니다. Diz o texto que Ananias que Saulo estava orando naquele momento. 그는 어떻게 기도했는가를 구절이 기록하고 있습니다. Versículo 9, verso 9 retrata de como ele estava orando naquele momento. 구절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. Vou ler o verso 3 para os irmãos. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. 사울은 사흘 동안 보지 못하고 마시지도 않고 먹지도 않았다고 기록하고 Diz o 있습니다. texto que durante os 3 dias ele ficou sem ver e também sem comer e sem beber. 먹지도 않고 마시지도 않고 금식하면서 사울이 뭘 했느냐? 11절에는 기도하고 있다고 성경이 기록하고 있습니다. E assim durante esses 3 dias que ele passou sem comer e sem beber, o que ele fez foi o versículo 11 diz: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, e ele estava em oração ao final do texto. 자, 사울이 3일 동안 보지 못하니까 아무것도 자신의 의지대로 할 수가 없었습니다. Durante os 3 dias que ele esteve cego, ele não podia fazer nada. 그때 사울은 예수 그리스도를 주목했습니다. Ele nesse momento deveria somente focar no Senhor. 사울이 기도했다는 말은 지금까지 그가 보았던 것을 차단하고 오직 하나님만 주목했다는 이야기입니다. Dizer que ele orou significa que ele cessou de ver as coisas desse mundo e passou a ver somente
aquilo que Deus havia colocado em sua vida. 우리가 하나님께 귀히 쓰임 받기 위해는 우리에게 이런 하나님께만 집중하는 집중이 필요합니다. A nossa vida também, para que sejamos usadas grandiosamente pelo Senhor, necessitamos focar somente em nosso Deus. 하나님께 집중하지 않으면 우리는 하나님의 뜻을 알 수가 없습니다. Se nós não focamos em Deus, nós não poderemos entender aquilo que Deus quer de nós. 우리가 하나님께 집중하지 아니하면 하나님이 원하심을 알 수 없습니다. Se nós não focamos em Deus, nós não compreenderemos aquilo que Deus anseia de nós. 우리가 하나님께 집중하지 아니하면 하나님의 능력을 입을 수가 없습니다. Se nós não focamos em Deus, não veremos o poder de Deus em nós. 우리가 하나님께 집중하지 아니하면 하나님의 일을 감당할 수 없습니다. Se nós não focamos em Deus, nós não poderemos realizar as obras de Deus. 여러분 얼마나 하나님께 집중하고 있습니까? O quanto vocês estão focando no Senhor? 여러분의 생각이 하나님께 집중되어 있습니까? O seu pensamento está focado em Deus? 여러분의 삶이 하나님께 집중되어 A 있습니까? sua vida está voltada e focada em Deus? 여러분이 행하는 모든 삶의 행동들이 하나님께 집중되어 Em 있습니까? todas as suas ações, você está voltada para Deus? 우리는 하나님의 일을 한다면서 하나님께 집중되지 않은 채 우리의 일을 하는 경우가 대단히 많습니다. Nós muitas vezes dizemos fazer as coisas de Deus e esquecemos de focar na vontade dele para fazer o trabalho. 우리가 하나님을 집중하지 않으면 우리가 원하는 일을 하게 됩니다. Se nós não focamos em Deus, fazemos aquilo que nós queremos fazer ao invés de fazermos aquilo que Deus quer. 우리가 하나님을 집중하지 아니하면 우리는 교회를 우리의 계획대로 이끌고 가게 Se 됩니다. nós não focamos em Deus, faremos com que a igreja seja levada de acordo com os meus propósitos, meus anseios. 우리가 이 시대를 살면서 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. Quando nós vivemos os tempos que nós vivemos hoje, devemos lembrar disso. 사탄의 방해입니다. Que o Satanás está a todo momento tentando nos 마귀는 atrapalhar. 우리로 하여금 하나님께 집중하지 못하도록 만듭니다. O diabo tira o nosso foco de Deus. 그래서 우리를 굉장히 바쁘게 만듭니다. Ele faz com que estejamos em toda hora ocupados com 우리의 alguma 생각이 coisa. 복잡하게 만듭니다. Complica a nossa mente. 우리가 세상의 일로 염려하게 만듭니다. Faz com que preocupações venham à nossa cabeça. 우리가 하나님이 아닌 세상 것들에 우리가 마음을 빼앗기게 만듭니다. Faz com que nossos corações se percam não às coisas de Deus, mas para as coisas deste mundo. 그것이 우리의 건강의 문제일 수도 있습니다. Esses podem ser os problemas de saúde que podemos passar. 그것이 우리의 자녀의 문제일 수도 Pode ser 있습니다. problemas com nossos filhos. 그것이 우리의 미래의 문제일 수도 Pode ser 있습니다. problemas do futuro em nossa vida. 성경이 말하는 대로 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까로 우리는 온통 우리의 생각을 쏟아버리고 맙니다. Nós acabamos por focar naquilo que nós vamos vestir, naquilo que nós vamos comer, naquilo que vamos usar. 그래서 하루 24시간을 사는 동안 우리의 머릿속에는 하나님이 없습니다. E durante as 24 horas que nós vivemos o nosso dia a dia, a inexistência de Deus opera em nós. 우리가 하루를 사는 동안 우리의 입에서 예수라는 단어가 사라지고 맙니다. A palavra Jesus some de nossos lábios durante os dias que nós vivemos. 우리가 예수를 증거해야 함에도 불구하고 하루 동안 우리는 그 누구에게도 예수를 단 한 번도 말하지 못하고 하루를 살아버립니다. Mesmo sabendo que nós devemos testemunhar a Cristo, esquecemos de testemunhar o Senhor durante as 24 horas do nosso dia. 이것이 마귀가 우리를 하나님께 집중하지 못하게 만드는 마귀의 전략인 것을 아십니까? Essa é a estratégia do Satanás, a estratégia do diabo que está sendo utilizada na sua vida. Vocês sabiam disso? 한번 여러분 자신에게 질문해 보십시오. Pergunte para si mesmo nesse instante. 나는 어제 하루를 살면서 하나님께 얼마나 집중했는가? O quanto você tem focado em Deus durante o seu dia? 우리의 가정에서 행해지는 모든 일들이 우리로 하여금 하나님께 집중하게 만드는가 아니면 하나님께 집중하지 못하도록 만드는가? Se todas as coisas que acontecem em nossa rotina diária faz com que nós foquemos em Deus ou desfoquemos de Deus. 지금 우리가 분주하게 행하고 있는 것들이 하나님을 집중하게 만드는가, 하나님께 집중하지 못하게 만드는가를 생각해 보십시오. Pense se a correria do seu dia a dia faz com que você foque em Deus ou você desfoque das coisas de Deus. 그리스도인으로서의 삶의 성공과 실패는 하나님께 집중하느냐 집중하지 않느냐에 있습니다. O sucesso e a derrota em nossa vida espiritual está nesse ponto. O foco que nós temos em relação à nossa vida a Deus. 교회 지도자로서의 우리의 사역이 성공하느냐 실패하느냐는 우리가 얼마나 하나님께 집중하느냐에 달려 있습니다. O sucesso e insucesso também está em nosso ministério, da mesma maneira como nós focamos ou desfocamos dele em nossa vida. 나는 여러분이 날마다 여러분의 모든 삶 전체를 하나님께 집중하는 훈련을 할 수 있기를 바랍니다. Eu desejo que os irmãos aqui presentes todos possam
treinar diariamente para focar nas coisas de Deus em todos os seus dias. 신앙의 훈련은 하나님께 집중하게 하는 훈련입니다. A vida espiritual é treinamento diário para focarmos em Deus. 우리가 영성이라고 하는 것은 우리가 얼마나 하나님께 집중하는가를 A 말하고 espiritualidade fala de quanto vocês têm centrado em Deus na sua vida. 여러분이 교회에서 사역하는 그 모든 사역의 궁극적인 초점은 하나님께 집중하게 만드는 것입니다. É fazer com que todas as preocupações diárias do seu ministério, do seu dia a dia, foque para Deus. 성도들에게 성경 하나를 가르치는 것에서 끝나면 안 됩니다. Não é simplesmente ensinar os seus membros a palavra de Deus e terminar ali. 그들이 아는 그 성경이 하나님께 집중하도록 그들의 삶을 이끌어야 합니다. É fazer com que aquela palavra possa fazer com que aquele membro foque em Deus. 우리가 하나님께 예배하는 것은 예배의 행위로 끝나면 안 됩니다. O culto, a nossa adoração também não pode terminar como simples ato de religiosidade. 그 예배를 통하여서 성도들이 하나님께 집중하게 만들어야 합니다. Devemos fazer com que através dessa adoração os membros foquem ao Senhor. 여러분, 우리의 찬양은 아름다운 곡조가 찬양의 생명이 아닙니다. Não é a musicalidade que faz com que o louvor seja agradável. 우리의 찬양은 우리의 마음과 생각을 하나님께 집중시키는 O 것입니다. louvor faz com que nosso foco, nosso pensamento, a nossa vida foque no Senhor. 기도가 무엇입니까? O que é oração, irmãos? 기도는 우리가 하나님께 집중하는 É 것입니다. focarmos no Senhor, focarmos em Deus. 이번 이 수련을 통해서 여러분 모두가 하나님께 집중하는 결단이 있기를 축복합니다. Eu desejo e abençoo os irmãos para que através desse congresso os irmãos possam decidir realmente focar as suas vidas em Deus. 하나님께 집중과 우리의 삶의 단절은 상관관계가 있습니다. Temos uma relação direta no relacionamento entre o foco e o desfoco em nosso Deus. 하나님이 사울의 눈을 멀게 해 아무것도 할 수 없도록 만드니까 사울은 하나님께 집중했습니다. A partir do momento que Deus cegou os olhos de Saulo, ele passou a focar a sua visão, os seus pensamentos em Deus. 대단히 미안한 이야기지만 하나님은 지금도 우리에게 이런 방법을 쓰고 계신다는 사실을 아십니까? Eu sinto muito dizer essas palavras, mas ainda, vocês sabiam que ainda hoje Deus utiliza desse método em nossas vidas? 어떤 경우에는 하나님이 우리에게 건강을 잃게 만들어 하나님께 집중하게 만들기도 합니다. Há um momento que eles tiram-nos a saúde para que nós foquemos em Deus. 내가 계획하고 꿈꾸던 모든 것들을 차단시켜서 하나님께 집중하게 만듭니다. Ele faz com que todas as coisas em nossa vida possam vir a cessar para que também foquemos em Deus. 우리 자녀들에게 일어난 일이 우리의 능력으로 할 수 없는 일들이 일어나게 만들어 우리로 하여금 하나님께 집중하게 만듭니다. Fazem com que as coisas que acontecem aos nossos filhos se limitem a nossa vida para que assim foquemos ao nosso Deus. 그러나 지혜 있는 자는 그런 상황이 우리에게 닥쳐지기 전에 우리가 하나님께 집중하려 스스로 훈련을 합니다. Mas o sábio, ele busca focar em Deus antes que essas coisas aconteçam em sua vida, focando somente nele. 사울이 온전히 하나님께 집중하도록 하나님은 그의 눈을 멀게 하셨습니다. Saulo focou em Deus a partir do momento que tornou-se cego. 자, 여기서 우리는 예수께서 아나니아를 다시 사울에게 보내는 장면을 좀 주목해 봐야 됩니다. Nós temos que lembrar o texto que diz assim, onde o Senhor envia Ananias para Saulo. 하나님은 아나니아를 사울에게 보내어서 그에게 안수하여 눈을 다시 뜨게 만들어 주라고 말씀하셨습니다. E assim, o Senhor ordena que Ananias vá para Saulo para que possa batizá-lo e também fazer com que seus olhos se abram. 그때 아나니아가 강력하게 거부합니다. E nesse momento, Ananias fortemente rejeita a esse chamado. 아나니아는 예수님께 이렇게 말했습니다. Ananias diz assim para o Senhor: 사울은 교회를 핍박한 사람입니다. esse é o homem que perseguiu a igreja. 사울은 우리 동료들을 핍박한 É 사람입니다. o homem que perseguiu os nossos cooperadores. 사울은 교회의 적입니다. Ele é o inimigo da igreja. 그의 눈을 다시 뜨게 할 이유가 없습니다. Não há motivo para fazermos com que ele abra os olhos novamente. 그럴 때 주님께서 놀라운 말씀을 하십니다. E nesse momento, uma maravilhosa palavra de Deus, do Senhor, é dita: 그는 나의 택한 그릇이라. que ele é o instrumento escolhido para levar o meu nome. 근데 놀랍게도 영어 성경을 보면 This man is chosen my instrument라고 기록하고 있습니다. E a palavra maravilhosamente diz, em inglês, diz da mesma maneira em português: é para mim o instrumento escolhido para a obra. 아나니아는 지금 사울의 조건과 자격을 이야기했습니다. Ananias estava falando da situação de Saulo e da situação que ele estava vivendo naquele momento. 예수님은 사울의 조건과 자격을 보지 않았습니다. Jesus não estava olhando para a situação de Saulo, para a condição dele. 내가 그를 선택했다라고 말씀합니다. Diz simplesmente: eu escolhi esse homem. 많은 사람들 가운데 내가 그를 골랐다고 말합니다. Dentre os muitos homens que eu vi, escolhi esse homem.
사랑하는 여러분, Amados irmãos, 우리가 우리의 가진 조건과 우리의 어떤 갖추어짐 때문에 하나님께 부름받은 것이 아니라는 것을 아십니까? saiba que vocês sabiam que nós não fomos chamados de acordo com a nossa condição e a nossa situação? 하나님이 우리를 사명자로 부르신 것은 하나님의 선택에 의해 우리가 부름을 받았습니다. Saiba que nós fomos chamados de acordo com o propósito de Deus. 우리는 자격이 없던 사람이었습니다. Nós não tínhamos condição nenhuma de sermos 우리는 esse 갖추어진 instrumento. 그런 조건을 갖추지 못했습니다. Nós não tínhamos condição nenhuma para sermos essas pessoas. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 하나님의 사역자들로 세워주셨습니다. Mas mesmo assim Ele nos colocou como ministro do Teu Evangelho. 이것이 바로 은혜입니다. Isso é a graça, irmãos. 우리가 하나님께 거의 쓰임 받으려면 은혜에 대한 눈이 열려져야 됩니다. Para que sejamos usados grandiosamente pelo Senhor, os nossos olhos devem se abrir para a graça de Deus. 은혜라고 하는 이 자각이 우리에게 있어야 됩니다. Devemos ter a percepção dessa graça em nossas vidas. 우리의 과거도 사울처럼 험했습니다. A nossa vida era como a de Saulo, da mesma maneira vivíamos. 우리가 예수 만나기 이전에 우리의 삶도 예수 앞에 자랑할 것이 없었습니다. Antes do encontro com o Senhor, nada de nós, os atos devem ser orgulhados. 그럼에도 불구하고 예수님이 우리를 선택해 주셨습니다. Mesmo assim, Ele nos escolheu como instrumentos. 이것이 은혜입니다. Isso é a graça, irmãos. 나는 여러분 모두가 이 은혜의 날마다 감사할 수 있기를 축복합니다. Eu desejo que cada irmão aqui possa agradecer por essa graça todos os seus dias. 선택은 은혜입니다. A escolha de Deus é graça. 우리가 사명자로 부름을 받은 것은 은혜입니다. Nós somos chamados então pela graça. 우리가 주의 일을 할 수 있다고 하는 것은 은혜입니다. O fato de podermos trabalhar no seu ministério é graça. 은혜에 대한 자각이 우리에게 있어야 귀한 도구로 쓰임을 받을 수가 있습니다. Temos que ter essa percepção da graça em nossas vidas para que sejamos usados como instrumentos. 예수께서 아나니아에게 내가 사울을 선택했다고 말하는 순간 아나니아의 생각과 태도가 달라집니다. A partir do momento que o Senhor diz a Ananias que eu escolhi esse homem como instrumento, a sua postura muda por completamente. 조금 전까지 아나니아는 사울을 적이라고 적군이라고 말했습니다. Momentos atrás vemos que Ananias via Saulo como um inimigo. 아나니아가 선택은 은혜라고 하는 것을 깨닫는 순간 아나니아는 사울을 형제 사울이라고 부릅니다. A partir do momento que Ananias também tem essa percepção de que a escolha de Deus é pela graça, ele chama Saulo de irmão. 우리가 하나님의 은혜에 눈을 뜨면 형제 의식이 우리에게 생겨납니다. Quando nós nos abrimos os olhos para a graça dele, nós podemos então ver cada irmão fraternalmente. 우리는 섬기는 사역의 현장이 다릅니다. Cada tem o seu ministério aqui, em todos os irmãos que estão aqui presentes. 제가 사는 한국이라는 나라는 굉장히 땅이 작은 나라입니다. O país que eu moro é um país muito pequeno em sua extensão territorial. 제가 정확히 계산을 해보지 않았지만 이 브라질은 우리 한국 땅에 90배가 되는 넓은 땅이라고 합니다. Dizem que o terreno nacional aqui do Brasil é 90 vezes o território da Coreia. 좁은 한국이라는 나라에 살아도 우리가 어느 곳에 사역을 하는 누군지를 잘 알지를 못합니다. Mesmo vivendo num país tão pequeno, a gente não sabe quem é quem no ministério das igrejas da região. 이 넓은 브라질 전역에 흩어져 사역하는 우리가 서로를 잘 알지 못할 것입니다. Da mesma maneira como os irmãos que vivem no Brasil todo, tão grande, vocês talvez não conheçam um ao outro. 그러나 한 가지 분명한 것은 우리 모두가 하나님 나라 확장을 위해 부름을 받은 한 공동체라는 사실입니다. Mas uma certeza nós temos que todos nós aqui fomos chamados para realizar o grande propósito de Deus em nossas vidas. 우리가 은혜의 눈을 뜨면 이 형제 의식, 공동체 의식이 우리에게 살아나게 됩니다. Quando nós abrimos nossos olhos para a graça, nós percebemos a irmandade, a fraternidade que há em nós. 난 여러분들이 이런 수련을 통해서 모두가 함께 이 한 공동체요, 한 형제라고 하는 의식이 생겨나기를 바랍니다. Eu desejo que através desse congresso todos os irmãos aqui percebam que todos aqui presentes são irmãos em Cristo com você. 우리가 사역을 하다 보면 서로 경쟁도 합니다. No ministério também temos concorrências. 예, 때로는 시기도 합니다. De vez em quando temos ciúmes do ministério do outro. 때로는 갈등도 생겨납니다. E também pode haver conflitos em relação ao ministério. 그러나 하나님의 은혜의 눈을 뜨면 Mas- 우리 모두가 형제임을 인식하게 됩니다. Mas quando nós abrimos os nossos olhos para a graça de Deus, vemos que todos nós somos irmãos. 우리가 한 형제가 되어서 이 브라질을 복음화하십시다. Espero que nós possamos tornar irmãos em Cristo para assim fazermos com que o Brasil possa ampliar a tua palavra para todos os lugares. 이 민족의 가슴에 예수 그리스도를 심읍시다. E que nós possamos semear a Cristo em todos os corações dos irmãos aqui no Brasil.
그래서 이 브라질이 삼바의 나라가 아니라 예수의 나라가 되게 하십시오. Que o Brasil não seja um país do samba, mas seja o país do Senhor. 하나님이 그 일에 여러분을 부르셨습니다. Eu tenho certeza que Deus chamou para esse propósito. 하나님이 선택하셨기에 할 수 있습니다. E por isso Deus escolheu você e é possível fazer. 여러분이 그렇게 쓰여지기를 축복합니다. Que você seja utilizada para esse grande propósito e eu as abençoo dessa maneira. 날마다 그 비전을 여러분 가슴에 꿈꿀 수 있기를 바랍니다. Desejo que vocês sonhem com essa visão no seu dia a dia. 날마다 민족 보고발을 위하여 여러분 기도하십시오. Espero que vocês orem todos os dias para que o evangelho possa propagar por toda a nação. 나 개인은 약하지만 우리는 강합니다. Eu posso ser fraco, mas todos juntos somos fortes. 예수님이 우리 한 사람 한 사람을 구원하셨지만 구원된 우리를 사랑한다는 사실을 아십니까? Senhor salvou a cada um de nós e também ama todos nós que estamos aqui. Vocês sabiam disso? 우리가 강력한 하나님의 군대가 되려면 우리라고 하는 공동체 의식이 우리에게 강해져야 합니다. Para que nós sejamos então um grande exército do Senhor, devemos então unir as nossas forças para um propósito. 예수님이 탄생하실 때 천사는 예수의 이름을 직접 장명, 거명해 지어 주셨습니다. E assim quando Jesus veio a este mundo, foi dado a ele um nome. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라고 했습니다. O nome dele seria Emanuel. 여러분 임마누엘의 뜻이 무엇입니까? Qual o significado do Emanuel, irmãos? 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻이 아닙니까? Emanuel significa Deus conosco. 여기 하나님이 우리와 함께 계신다는 것보다 더 중요한 것은 우리와 함께 계신다는 사실이 더 중요합니다. O mais importante de Deus, do que Deus conosco, é dizer que Deus está em nosso meio, conosco. 하나님 기도 응답을 약속하실 때도 너희 두세 사람이 모인 곳에 내가 거기 함께 하겠다고 E 말씀했습니다. também nas promessas de que ouvirá as nossas orações, ele diz: aqueles 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, também ali estarei junto deles. 예수님이 기도를 가르쳐 주신 주기도문에도 우리라고 하는 표현, 너희라고 하는 표현이 6번이나 반복해서 E 나타납니다. assim vemos repetidas vezes na oração dominical sobre nós, 6 vezes. 사울이 주의 귀한 일꾼이 되기 위해서는 이 형제 의식에 눈을 떠야 했습니다. E assim Saulo necessitava abrir os seus olhos para a irmandade, a fraternidade que havia com ele. 주의 일은 혼자 할 수 없습니다. A obra do Senhor não pode ser feita sozinha. 하나님과 함께 해야 합니다. Nós necessitamos de Deus. 그리고 믿음의 형제 자매들과 함께 해야 E 됩니다. necessitamos de irmãos fraternos para realizar essa obra. 그래서 예수님은 이 사울에게 눈을 멀게 하고 다시 눈을 뜨게 함으로 아나니아와 사울이 하나 되게 E 만들었습니다. por isso fez com que Saulo tivesse os seus olhos fechados e logo abertos os seus olhos para que tivesse essa percepção da irmandade juntamente com Ananias. 나는 여러분이 같은 지역에 사역하는 이들과 함께 하나가 되기를 축복합니다. Eu desejo que os irmãos possam se unir com as pessoas que estão trabalhando no ministério nas suas mesmas regiões. 여러분의 노회가 하나 되기를 Eu 축복합니다. desejo que os presbitérios possam se unir. 여러분의 대회가 하나 되기를 축복합니다. Eu desejo que os irmãos possam se unir em seus concílios. 여러분 총회가 하나 될 수 있기를 E 축복합니다. que todo o concílio de toda a igreja da presbiteriana do Brasil possam se unir. 하나가 되라는 말은 마음이 하나가 되라는 이야기입니다. É reunir-se com um coração, com um propósito. 하나가 되라는 말은 생각이 하나가 되라는 É 이야기입니다. tornar-se únicos em pensamentos. 하나가 되라는 말은 여러분의 사역이 하나가 되라는 말입니다. É se unir juntos para um ministério. 지금까지 사역하면서 이런 형제 의식으로 사역을 하셨습니까? Você até hoje, fazendo o teu ministério, fazendo o teu trabalho, você tem tido essa percepção em sua vida? 저는 저희 교단의 총회장으로서 저희 교단을 살펴보면 하나가 되지 못한 채 사역하는 모습을 참 많이 봤습니다. Eu, como presidente do Supremo da Coreia, eu vejo as partes dos ministérios das igrejas, eu vejo que também não há tanto a união que se espera. 그런 일이 한국의 그리스도인들에게만 일어나는 일일까요? Será que isso acontece somente nas igrejas na Coreia? 어쩌면 여러분에게도 그런 일이 있지 않겠습니까? Será que talvez não está acontecendo também na tua vida neste momento? 하나님의 은혜에 눈을 뜨면 우리는 진실로 성경이 말하는 우리가 될 수 있습니다. Quando nós realmente abrimos os nossos olhos para a graça de Deus, podemos realmente amar uns aos outros verdadeiramente. 오늘 이런 의미에서 여러분 모두가 형제 의식의 새로운 눈이 열려지기를 주의 이름으로 E 축원합니다. nesse significado, eu desejo que os nossos irmãos possam abrir os seus olhos para o amor fraternal. 아나니아를 보내서 주님이 사울의 눈을 안수했습니다. E assim Ananias batizou Saulo e fez com que seus olhos se abrissem. 사울의 눈에 비늘이 E 벗어졌습니다. assim as escamas
caíram dos olhos de 그리고 Saulo. 성경 18절을 보면 사울이 다시 보게 되었다고 이야기하고 E 있습니다. assim o versículo 18 diz que ele realmente agora pôde enxergar novamente. 사울이 다시 보게 되었다는 말은 이전에 보던 것을 보지 못하다가 다시 그것을 보았다는 이야기가 아닙니다. Esse texto que diz tornou a ver não significa que ele não enxergava e agora voltou a enxergar. 이 신약 성경이 기록된 헬라어에는 다시 보다라는 이 말을 아나블레포라고 기록하고 있습니다. A palavra em grega desse texto, ver, tornou a ver, está descrito como anablepo. 이 의미는 전혀 새로운 것을 보게 되었다는 이야기입니다. Significa que ele agora está enxergando uma coisa totalmente nova em sua vida. 또 하나의 의미는 위를 보다라는 의미를 가지고 E também tem um 있습니다. significado de olhar para as coisas do céu. 예수께서 사울의 눈을 보지 못하게 만든 이후에 다시 보게 한 것은 지금까지 사울이 보았던 것이 아니라 새로운 것을 보도록 하기 위함이었습니다. Momento em que ele estava cego e agora passa a ver as coisas, não é para enxergar as mesmas coisas que ele enxergava, mas sim agora ver as coisas diferentes que ele não enxergava em sua vida. 지금까지 사울은 땅의 것을 보았습니다. Até hoje ele enxergou as coisas terrenas. 그는 하늘을 보지 못했습니다. Ele não enxergou as coisas do céu. 지금까지 사울은 자기 욕심을 보았습니다. Até agora ele não enxergou a sua ganância. 그는 하나님의 계획을 보지 Ele não 못했습니다. enxergou os planos de Deus em sua vida. 그래서 그는 다메섹을 향하여서 예수를 핍박하기 위해 걸음을 E 걸었습니다. assim ele estava caminhando para Damasco para perseguir os cristãos. 그런 예수의 눈을 사울의 눈을 주님이 보지 못하게 E 만들었습니다. assim o Senhor o impediu que ele enxergasse. 아나니아를 보내서 다시 안수하게 E assim 했습니다. novamente batizou-se através de Ananias. 그의 눈이 다시 열렸습니다. E assim seus olhos se abriram. 그때 사울은 하늘을 보았습니다. E se nesse momento ele conseguiu enxergar as coisas 천국을 celestiais. 보았습니다. Ele conseguiu enxergar o reino de Deus. 하나님의 계획을 Ele 보았습니다. conseguiu enxergar o plano dele. 하나님의 뜻을 Ele 보았습니다. conseguiu enxergar a vontade de Deus. 여러분에게 다시 보는 이 일이, 이 사건이 여러분에게도 필요하지 않습니까? Vocês também não necessitam dessa obra de enxergar novamente, rever as coisas novamente? 여러분의 눈은 날마다 위를 보고 있습니까? Se é que a sua visão, o seu ver está voltado para as coisas celestiais. 여러분 날마다 천국을 소망하고 있습니까? Você realmente anseia todos os dias o reino de Deus? 여러분의 마음이 날마다 저 하늘을 향하고 있습니까? O seu coração está todos os dias voltados para as coisas celestiais? 하늘을 보는 눈을 우리는 영의 눈이라고 말합니다. Dizemos que podemos enxergar as coisas celestiais através dos nossos olhos espirituais. 여러분에게 영안이 하늘을 보는 영안이 열려져 있습니까? Você tem essa visão espiritual aberta para enxergar as coisas do céu? 우리가 주의 사역자로 부름을 받아서 여전히 땅의 것들만 본다면 주의 일꾼이 될 수 없습니다. Se nós ainda estamos perseguindo as coisas deste mundo, nós não poderemos então se tornar ministros da sua palavra. 우리는 어떤 사람이냐? 세상이 보지 못하는 하늘을 보는 사람이 바로 우리들입니다. Nós somos pessoas que agora enxergam as coisas do céu, as coisas celestiais que nós vemos agora. 세상이 보지 못하는 그 천국을 보는 사람이 바로 Vemos o 우리들입니다. reino de Deus que as pessoas não conseguem enxergar, mas nós a enxergamos. 세상이 보지 못하는 하늘의 비밀을 보는 눈이 바로 우리들의 눈이어야 합니다. Nós temos a visão agora para olhar os mistérios de Deus. Deve ser seus nossos olhos. 이런 의미에서 여러분 다시 보아야 할 필요가 여러분에게 있지 않습니까? E nesse sentido, nesse significado, você não necessita ver novamente? 우리는 하늘을 보고 있는 것 같지만 땅을 보고 있는 경우가 대단히 많습니다. Nós pensamos muitas vezes que estamos vendo as coisas celestiais, mas estamos olhando para as coisas terrenas. 우리의 입술은 천국을 말하지만 우리가 하늘을 보지 못한 채 천국을 말할 수 있습니다. Nossos lábios podem falar das coisas do reino, mas nós falamos as coisas sem ver o nosso reino. 우리가 하나님의 사람이라고 하지만 우리도 이방인처럼 땅의 것들을 바라보면 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까에만 우리의 눈이 고정되어 있는 경우가 있습니다. Dizemos que somos homens de Deus, mas enxergamos somente as coisas terrenas, o que vamos vestir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer. 그때는 하나님께 쓰임 받지를 못합니다. E assim nós não seremos utilizados pelo Senhor. 아무리 놀라운 학력을 가지고 있어도 하나님께 쓰임 받지 Por 못합니다. mais que você tenha muitas formações na sua vida, você não será utilizado por Deus. 여러분이 굉장히 적극적인 그런 사고를 가지고 있어도 하나님께 쓰임 받지 못합니다. Por mais que você seja uma pessoa proativa, você não será utilizado por Deus. 여러분에게 그 누구에게도 뒤지지 않는 열심이 있다 할지라도 하나님께 쓰임 받지를 못합니다. Por mais que você tenha um esforço imenso comparado a muitas outras pessoas, você não será usado por Deus. 하나님의 사람으로 쓰임 받기 위해서는 다시 보는 일이 우리에게 반드시 필요합니다. Para sermos usados por Deus, tem que acontecer essa obra em nós, de podermos agora enxergar as coisas de forma diferente. 여러분 이번 수련을 통해 다시 볼 수 있기를 바랍니다. Eu desejo que através desse congresso você possa enxergar diferente. 십자가를 볼 수 있기를 Que 바랍니다. você possa enxergar a cruz.
천국을 볼 수 있기를 Que você 바랍니다. possa enxergar o reino de Deus. 하나님의 계획을 볼 수 있기를 Que você 바랍니다. possa enxergar os planos de Deus. 예수님은 이 사울을 다시 보게 만들기 위해 그의 눈을 보지 못하게 만들었습니다. E assim, para que ele pudesse enxergar todas essas coisas, teve, Senhor, que cegar os olhos de 그리고 Saulo. 아나니아를 보내서 다시 안수하게 E 했습니다. assim, por isso enviou Ananias para que batizasse e abrisse os seus olhos. 그런데 아나니아가 사울을 안수하는 이 과정에 성경은 아주 중요한 사실 한 가지를 기록하고 있습니다. E aqui, Ananias, o processo de levar o batismo e também abrir os olhos de Saulo, acontece um fato interessante, importante. 성령이 너를 충만케 한다라고 기록하고 있습니다. Diz o texto que ele estará cheio do Espírito Santo. 예수께서 아나니아를 보내 안수하는 이것은 사울에게 성령으로 안수한 사건입니다. E o batizar de Ananias para Saulo naquele momento foi o batizar do Espírito Santo. 우리가 하늘을 보는 것은 우리의 의지대로 되지 않습니다. Olhar para os céus, as coisas celestiais não acontece de acordo com a nossa vontade. 우리가 천국을 보는 것은 우리의 마음만으로 되지 않습니다. Não acontece com os nossos anseios que nós poderemos assim enxergar as coisas do reino. 성령이 우리 각자를 안수할 때 이 일은 가능합니다. Isso é possível a partir do momento que nós recebemos o batismo do Espírito Santo em nossas vidas. 나는 여러분이 성령의 충만함을 받을 수 있기를 E 축복합니다. assim que você receba o batismo do Espírito Santo em seus corações. 이 밤에 성령이 여러분을 안수하기를 Eu 바랍니다. desejo que o batismo do Espírito do Senhor seja em 성령이 você. 여러분의 눈을 뜨게 하기를 축복합니다. Que assim possa abrir os seus olhos nesse momento. 성령이 여러분의 잘못된 생각을 걷어내기를 Que 바랍니다. todo o seu pensamento errôneo possa ser tirado de você nessa noite. 성령이 여러분 속에 있는 욕심을 걷어내기를 E que Ele 바랍니다. possa tirar toda a sua ganância do coração. 성령이 여러분의 눈에 욕심의 비늘을 벗어버리기를 E que possa 축복합니다. tirar todas as escamas dos seus olhos. 그때 하늘이 보여지는 것입니다. E assim poderemos enxergar as 그때 coisas 하나님의 celestiais. 뜻을 알게 됩니다. E assim compreendemos a vontade de Deus. 그때 내가 무엇을 해야 되는지를 발견하게 E 됩니다. assim saber aquilo que eu devo fazer. 이 밤에 우리가 기도해야 될 제목은 단 한 가지입니다. Nós devemos lembrar de orar por um fato. 성령이여 나를 안수하여 주옵소서. Senhor, esteja em nós através do Espírito Santo. 성령이여 내게 충만하게 하여 주옵소서. Senhor, esteja plenamente em nós. 내가 다시 보게 해 주옵소서. Que eu possa enxergar novamente. 내게도 사울에게 일어났던 이 놀라운 일들이 다시 일어나게 하여 E que os 주옵소서. fatos que sucederam na vida de Saulo possam também suceder novamente em minha vida. 이미 부름받은 여러분에게 다시 한번 하나님이 다시 부르는 이 놀라운 은혜가 있기를 E que assim 축복합니다. novamente o chamado de Deus possa estar mais fortemente presente em nossas vidas. 아멘. 우리 자리에서 다 한번 일어나셔서 우리 통성으로 같이 Eu 기도합시다. peço que todos nesse momento possam se colocar de pé, se possível, para que 우리 nós 한 5분 possamos. 동안 함께 기도하겠습니다. Eu desejo orar por uns 5 minutos com cada dos irmãos. 찬양이 반주를 해주시면 더 좋겠습니다. Se possível, eu peço que os irmãos que estavam tocando possam tocar uma música para 우리 nós. 한 5분 동안 기도할 때 여러분 자신을 위해서 기도하십시오. Durante esses 5 minutos, você ore por sua vida. 성령의 충만을 기도하십시오. Busque preenchimento do Espírito Santo em sua 성령이 vida. 나를 안수해달라고 기도하십시오. E peça para que Ele possa estar plenamente em nós. 내 눈에서 비늘이 벗어지게 해달라고 기도하십시오. Que assim as escamas dos nossos olhos possam ser eliminadas. 내가 다시 보게 해달라고 기도하십시오. Que eu possa enxergar novamente. 천국을 보게 해달라고 Que eu 기도하십시오. possa ver o reino de Deus. 사명을 보게 해달라고 Que eu possa 기도하십시오. enxergar a minha missão. 나를 향한 하나님의 계획을 보게 해달라고 Que eu possa ver 기도하십시오. os planos voltados a mim. 하나님이 내게 새로운 비전을 달라고 기도하십시오. Que o Senhor possa colocar uma nova visão em minha vida. 이 밤에 성령의 놀라운 역사가 일어나기를 축복합니다. E que a grandiosa obra do Senhor possa estar em nós. 우리 다 같이 두 손을 높이 들고 우리 통성으로 한 5분간 하나님 앞에 소리내어 E assim 기도하십시오. vamos estender nossas mãos para os céus e vamos orar por 5 minutos em vozes altas para clamarmos a Deus. Oremos. 우리 주여 한번 큰 소리를 부르고 기도합시다. Vamos clamar uma vez pelo Senhor em alta voz. Vamos orar juntos. Senhor, 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 e seja Senhor Deus. 사랑하시는 아버지 하나님, Senhor Deus amado Pai, que nós 목소리를 possamos ver. 통성으로 기도합니다. Vamos orar todos juntos em voz alta, clamando ao Senhor. Que o Senhor possa 우리 entrar 각자의 no 기도 nosso- 제목을 가지고 하나님 앞에 부르짖어 기도합시다. Senhor Deus Pai, Senhor, que o Senhor possa virar de nós, Senhor, que o poder de Deus possa vir a nós, Senhor Deus, que o poder do nosso Senhor. Que o Senhor possa vir a nós, Senhor oh Deus, através do Espírito Santo, Senhor oh Deus, fazer com que a nossa vida possa estar plenamente em Ti, Senhor oh Deus. Que o mover de Deus possa estar em nós. Que o poder de Deus possa estar em nós. Para assim vivermos nosso dia a dia, Senhor oh Deus, olhando das coisas celestiais, tendo a visão celestial em nossa vida.
Ó Senhor Deus, e seja colocando, Senhor, ó Deus, os teus anseios, eliminando e removendo toda a nossa ganância, eliminando e removendo todos os nossos desejos carnais, mas preenchendo agora e colocando em nós o poder de Deus para fazermos a tua obra, Senhor. Senhor Deus, esteja em nós, Senhor, ó Deus, para que possamos ver a tua vontade, Senhor, que o teu mover esteja em nós, Senhor, que a tua palavra possa vivificar a nossa vida para louvarmos a ti em nosso dia a dia, para honrarmos assim o teu nome, Senhor. Oh Senhor Deus, move cada um que está aqui nessa noite, para que todos possam estar sendo movidos para o teu caminho, que o Espírito Santo possa vir a preencher as suas vidas para seguir o caminho de Deus, para seguir o caminho do Senhor. Oh Senhor, e seja levantando a sua visão em nós, e seja levantando a tua vontade em nós, e seja colocando o teu poder em nós, Senhor, e seja movendo, Senhor, oh Deus, que a tua palavra possa estar viva em nós, que o teu poder possa preencher este lugar, que o teu poder possa virar, reinar em nós, Senhor Deus, que a tua escolha, Senhor Deus, possa estar cada vez mais firme em nós, pois somos escolhidos de Deus, escolhidos para fazer a tua obra, escolhidos para fazer a tua obra, Senhor Deus, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos escolheu, para que assim possamos trabalhar por meio da fé, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus. Oh, que a graça de Deus possa preencher em nós, que a graça de Deus possa estar em nós, que a graça do nosso poderoso Deus possa estar permanentemente presente em nossas vidas, e assim possamos louvar a Deus todos os dias, em todos os momentos, adorando-te em espírito e em verdade, adorando-te em nosso ser, Senhor, ó Pai, e seja movendo os nossos corações, que possamos ser restaurados, que possamos ser revivificados, Senhor, ó Deus, para vivermos a tua palavra, para vivermos a tua vontade, Senhor. Oh Deus, e seja movendo em nós a tua mão, Senhor, ó Deus, da mesma maneira como moveu o Senhor da vida de Saulo, que nós possamos ser movidos por esse mover de Deus em nós, que a graça de Deus possa realmente estar em nossa vida, preenchendo os nossos corações, que a graça, Senhor Deus, possa estar presente em nós, Senhor, e assim possamos adorar e buscar a Ti, Senhor, que a graça de Deus possa estar, Senhor Deus. 사랑하시는 아버지 하나님, Deus amado Pai, 이 시간 우리가 다시 보기를 원합니다. nessa noite queremos ver novamente, Senhor. 사울의 눈이 다시 떠여졌던 것처럼 우리의 눈이 다시 떠여지기를 Da 원합니다. mesma maneira como os olhos de Saulo se abriram, queremos ver os nossos olhos se abrir a Ti. 우리의 눈에도 이 비늘이 벗어지게 하여 주시옵소서. Façam que essas escamas possam ser eliminadas de nossos olhos, Senhor. 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. Faça com que nós possamos estar plenamente no Espírito 성령으로 Santo. 충만케 하여 주시옵소서. Que a plenitude do Espírito Santo esteja em nós. 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. Que o Espírito Santo esteja plenamente em nós. 다시 안수하여 주시옵소서. Que seja mais uma vez em nós, Senhor. 우리의 생각이 새로워지게 하시고 Que a nossa mente possa se renovar. 우리의 마음이 새로워지게 하시고 Que o nosso coração possa se renovar, Senhor. 우리의 삶이 새로워지게 하시고 Que a nossa vida possa se renovar. 우리의 사역이 새로워지게 하여 Que o nosso 주시옵소서. ministério também possa se renovar. 다시 보는 은혜가 이 밤에 우리에게 있게 해 주시옵소서. Que a graça possa estar abundantemente em nossas vidas. 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서. Deus esteja usando cada um de nós. 바울처럼 위대한 일꾼들로 사용하여 주시옵소서. Use como o Senhor usou a vida de Paulo como teu instrumento, Senhor. 이 민족을 복음화하는 일꾼 되게 해 주옵소서. Faça com que nós sejamos escolhidos para levar o teu evangelho a essa nação. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 하나님께 우리 감사하며 영광의 박수를 드리십시다. Vou dar umas. 하나님께 한번 우리 감사합시다. Vamos glorificar a Deus através de salva de palmas. Glórias a Ele, somente.